U ljudskoj prirodi leži jedna paradoksalna, gotovo surova osobina, sklonost ka brzom navikavanju na tuđi uspeh. Kada godinama svedočite postojanju pojedinca koji konstantno pomera granice ljudskih mogućnosti, neminovno upadate u zamku. Ono što je do juče viđeno kao čudo, vremenom počinje da se podrazumeva. Neverovatni podvizi postaju rutina i društvena norma. Običan posmatrač sa bezbedne udaljenosti ekrana olako poveruje da je taj uspeh došao sam po sebi kao unapred zapisana sudbina, a ne krvlju zarađena pobeda. Danas tog čoveka posmatramo na samom vrhuncu njegove moći, pod svetlima najskupljih svetskih reflektora, dok stadioni podrhtavaju pod naletom stotina hiljada glasova koji skandiraju njegovo ime. U celom tom spektaklu, u apsolutnom trijumfu bogatstva, javnost pravi kardinalnu grešku. Svest o teškim koracima pre dolaska na tron potpuno bledi. Najveća zabluda modernog društva ogleda se u tome što postignuća merimo isključivo estetski savršenim trenucima. Fokusirani smo na sekunde, podizanje pehara, bljesak zlatnih medalja i otvaranje šampanjca. Međutim, istinska drama se odvija daleko od objektiva kamera. Ona se odigla znatno ranije u potpunoj tišini i izolaciji. To su godine provedene u mraku praznih teretana, na napuštenim terenima, dok je ostatak sveta spavao. To je epilog neprestane, mučne borbe sa sopstvenim telom koje otkazuje i umom koji traži najmanji izgovor za odustajanje. Veličina šampiona meri se dubinom ponora iz kojeg su morali da izrone da bi do tog vrha uopšte stigli. Prelomni momenti kuju se u trenucima kada sve okolnosti ukazuju na propast, kada su leđa okrenuta, a javnost sa nestrpljenjem iščekuje konačan pad. Upravo tada, nasuprot svakoj logici i zdravom razumu, rađa se surova rešenost da se napravi još jedan korak napred, sam protiv svih. Današnji svet pati od hronične površnosti. Društvo slavi isključivo gotov proizvod. Svi teže tom sjaju, milionima pratilaca, luksuzu i večnoj slavi. Svi žele mesto u prvom redu u trenucima kada se ispisuje istorija. Ipak, retko ko se zapita kolika je stvarna težina krune koja se nosi na glavi. Iza nje stoje neprospavane noći, brutalna odricanja i tihi udarci ispod pojasa koji su formirali mentalni sklop imun na reč nemoguće. Zato, sa ciljem da se stvori delo trajne vrednosti i ispriča najdetaljnija, najpoštenija priča na ovim prostorima, ovi moderni reflektori moraju na trenutak da se ugase. Neophodno je skinuti svu tu jeftinu šminku kojom medijski prostor svakodnevno zatrpava javnost. Vreme je da ignorišemo suvu statistiku, broj golova, rekorde i status polubožanstva koji se danas tako olako dodeljuje. Potrebno je zato spustiti se na samu zemlju, dole, u blato, na izlizani beton, tamo gde nema aplauza, gde publika ne postoji, gde su računi prazni, gde sve tek trebalo da počne. Tek kada mi prođemo kroz taj inicijalni mrak i osjetimo prve najteže sekunde jedne zaista neizvesne sudbine, može se shvatiti stvarna težina svakog uspeha koji danas vidimo na televiziji. Svet je od uvek radije pričao o pobednicima na samom cilju jer je tako najlakše, ali prava inspiracija, ono što nas suštinski pokreće iznutra, leži u samim počecima. U trenucima kada niko na planeti ne zna vaše ime, kada vas okolina posmatra sa podsmehom i kada posjedujete samo sopstveni prkos i nepokolebljivu veru da ste stvoreni za velika dela. Da bismo stvarno shvatili kako se jedan običan,
mršavi dečak, uprkos svim negativnim prognozama, transformisao u živi mit i zauvek izmenio istoriju svetskog fudbala. Put čoveka po imenu Cristiano Ronaldo mora se ogoliti do same srži. Da bi se ta priča iznela dostojanstveno, pošteno, duboko i bez ulepšavanja, današnji sjaj moramo ostaviti iza sebe. Vreme je za povratak na sam početak. Pre nego što se naracija preseli na malo siromašno ostrvo u Atlantskom okeanu gde je sve počelo, želim da naglasim još jednu stvar, nešto potpuno lično. Ovaj dokumentarac nastaje prvenstveno zato što je taj čovek obeležio moje detinjstvo. Tokom odrastanja, posmatrajući njegove padove, suze nakon izgubljenih utakmica, ali i momente u kojima ponovo ustaje i pokorava svet, učio sam o samom životu. Učio sam kako se bori. On je bio moj razlog za tugu, za skakanje od sreće i na kraju krajeva za veru da se fanatičnim radom može pobediti svaka loša karta koju vam život dodeli na rođenju. Pored svih titula, zlatnih lopti i globalnog brenda koji je izgradio, on je za mene ostao moj omiljeni fudbaler. Čovek zbog kojeg je rođena ljubav prema ovoj igri. I ovaj dokumentarni film je moja posveta njemu. Ovo je priča o dečaku sa Madeire. Ovo je priča o Cristijanu. Trebamo biti svesni da u ljudskoj istoriji ne postoje slučajnosti. Putevi koji vode do večnosti nikada ne počinju pod zlatnim svodovima, već u najdubljim ponorima ljudskog postojanja. 5. februarsko jutro 1985. godine na arhipelagu Madeira nije slutilo na istoriju. Za ostatak ljudi na svetu ovo izolovano ostrvo na Atlantiku bilo je tek daleka egzotična tačka na mapi. Za ljude osuđene na život na njemu, Madeira je sredinom 80-ih bila prostor surove ekonomske krize, duboke socijalne raslojenosti i beznadežne nemaštine. Upravo tu, u sirotinskom naselju Santo Antonio, na svet je došlo četvrto, potpuno neplanirano dete porodice Aveiro. Dečak koji je na krštenju dobio ime Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Njegov dolazak na ovaj svet pratio je čist, parališući očaj. Porodica je već godinama jedva preživljavala na ivici gladi, a njegova majka Maria Dolores bila je žena čija je sudbina do tog trenutka bila ispisana isključivo traumama. Sa samo 6 godina ostala je bez majke, nakon čega ju je otac predao sirotištu. Tamo je iza hladnih zidova preživala godine sistematskog zlostavljanja, samoće i ekstremne gladi. Kada je u 18. godini stupila u brak sa Joseom Dinisom Aveirom, verovala je da konačno beži od nesreće. Umesto toga dočekala ju je nova, još teža realnost. 3 dece, suprug čiji je polako tonu u alkoholizam i hronična besparica koja je pretjela da im oduzme i ono malo ljudskog dostojanstva. Saznanje o 4. trudnoći gurnulo je Dolores preko ivice, suočena sa činjenicom da svojoj deci ne može da obezbedi ni osnovne obroke. Donela je najtežu odluku koju jedna majka može da zamisli. Odlučila je da abortira. Lokalni lekar, čovek nepokolebljivih tradicionalnih i religijskih uverenja, kategorički je odbio njen zahtev. Izgovorio je reči koje su u tom trenutku zvučale kao nerealni, skoro surovi optimizam. Nipošto, imate samo 30 godina, a ovo dete će biti radost ove kuće. Maria Dolores je bila poražena lekarovim odbijanjem, ali i dalje prestravljena pred nadolazećom glađu. Dolores je u apsolutnom beznađu posegla za portugalskim narodnim receptom
koji je bio vrlo opasan, a on je služio za izazivanje pobačaja. Prokuvala je tamno pivo, popila gorku tečnost dok je još ključala, a zatim je počela da trči brdovitim, strmim ulicama Santa Antonija sve do potpunog fizičkog kolapsa. Kada je se srušila na tlo, svest joj je otkazala, ali njeno telo je izdržalo, krvarenje nije bilo. Embrion u njenoj utrobi pružio je nezapamćen i neshvatljiv otpor. Preživao je vrelu tečnost, ekstremni napori, majčin očaj. Shvativši da se bori protiv sile koja je daleko veća od nje, Dolores je sklopila ruke i prepustila ishod Božoj volji. Nekoliko mjeseci kasnije rođen je zdrav dečak. Lekar koji je vodio porođaj, svedočivši neobičnoj konstituciji i nesrazmernoj dužini njegovih stopala, uputio je iscrpljenoj majci proročansku opasku: sa ovakvim stopalima bit će fudbaler. Bila je to prva i najsnažnija pobjeda u biografiji Cristiana Ronalda, pobjeda samog života nad smrću. Sve što je usledilo u njegovom odrastanju nosilo je pečat te sudbinske borbe, pa čak i njegovo ime koje je postalo polje unutrašnjeg porodičnog sukoba i ideološkog paradoksa. Ime Cristiano izabrala je majka kao večni zavet katoličkoj veri koju je spasila u sirotištu i kao zahvalnost sili koja je sačuvala njeno lice. Ime Ronaldo dodao je otac Jose Diniz, a pozadina ovog izbora međutim krije duboku političku dramu posleratnog Portugala. Sada, kako ovo ne bi zvučalo skroz besmisleno, moramo dati jako dobar kontekst svega ovoga. Ronaldov otac Diniz je bio veteran surovog portugalskog kolonijalnog rata u Africi. Čovjek čiji je pogled na svet bio duboko konzervativan. Nakon revolucije Karanfila 1974. i dolaska levih političkih struja na vlast u Portugalu, Diniz je razvio duboko nepoverenje prema novom sistemu. Za njega, kao i za mnoge osiromašene radnike u izolovanim delovima Madire, tadašnja vlast je donela društveni haos, ekonomsku nestabilnost i napuštanje tradicionalnih vrednosti. U američkom predsjedniku Ronaldu Reaganu Diniz nije video hollywoodsku zvezdu, već personifikaciju svega onoga za čim je njegova slomljena duša čeznula: politiku čvrste ruke, disciplinu i red koji su garantovali opstanak tradicionalne porodice. Nazvati sina po Reaganu bio je njegov tihi, prkosni bunt protiv levičarskog režima u Lisabonu. Simbolika tog imena za malo je ostala nezapisana jer je sam čin krštenja prerastao u porodičnu dramu. Te subote otac i kum, kapitan lokalnog kluba Andorinja, zakasnili su u crkvu više od pola sata jer se utakmica igrala na drugom kraju ostrva preko neprohodnih i razrušenih puteva Madire. Sveštenik je bio besan zbog nepoštovanja svetog čina te je hteo da otkaže obred, dok je Dolores u suzama stajala pred oltarom držeći bebu u naručju. Tek nakon mučne rasprave i oštre pridike obred je izvršen. Ime je zvanično rođeno. Okruženje u kojem je taj dečak prohodao bilo je definisano strogom porodičnom hijerarhijom unutar potpunog materijalnog rasula. Kuća Aveirovih u naselju Quinta do Falcao bila je zapravo ilegalno izgrađena straćara od neomalterisanih betonskih blokova i drveta sa krovom od talasastog lima koji je prokišnjavao pri svakom naletu atlantskih vetrova. Vlaga je bila stalni stanar, a prostor toliko skučen da je mašina za pranje veša morala da stoji s polja na samom krovu. U toj kući pojam privatnosti nije postojao. Cristiano je delio jednu jedinu spavaću sobu sa bratom Hugom i sestrama Elmom i Katijom. Spavali su zbijeni jedni uz druge, deleći toplotu tela tokom hladnih zimskih noći. U tom krugu oskudice uloge su bile jasno podeljene. Majka Dolores bila je neprobojni zid porodice, radila je dva posla, čistila kuće imućnih i kuvala po restoranima, donoseći kući skromne obroke koji su se najčešće sastojali od hleba, pasulja i supe od povrća.
Tada je u kući meso bilo luksuz za koji se čekao vikend. Sa druge strane, otac Jose Diniz bio je tragična i slomljena figura. Iz rata u Angoli vratio se sa teškim psihičkim ožiljcima i zavisnošću od alkohola, kojom je gasio sećanja na malariju i minirane puteve Afrike. Radio je kao opštinski baštovan i oružar u lokalnom klubu Andorinja, perući dresove i čisteći opremu. Ipak, upravo je taj čovjek kojeg su druga deca ismevala zbog siromaštva prvi prepoznao genijalnost u svom najmlađem sinu, ponavljajući rečenicu u koju niko osim njega nije verovao: on će jednog dana biti najbolji na svetu. Ta vera i taj teški radnički gen nisu bili slučajnost. Proučavanjem genealogije Cristiana Ronalda otkrili smo transgeneracijski kod čistog preživljavanja. Njegovi preci sa Madeire generacijama su prkosili strmim lidicama i teškom fizičkom radu na škrtoj zemlji, bruseći gustinu kostiju i snagu mišića. Ključni biološki element unela je njegova prababa sa očeve strane Isabel Rosa de Piedade, koja je krajem 19. veka emigrirala sa Zelenorodskih ostrva. U tom surovom arhipelagu, pogođenom katastrofalnim sušama i kolonijalizmom, opstajali su samo biološki najsuperiorniji pojedinci. Ta migraciona linija donala je u njegove gene ono što nauka danas naziva čudom. Neverovatnu kardiovaskularnu izdržljivost, eksplozivna mišićna vlakna i otpornost na napor. Njegovo telo nije proizvod modernog fitnessa, ono je zapravo biološki spomenik vekovne borbe njegovih predaka. Ta limena kuća u Quinta do Falcao, gdje su Aveirovi živeli, srušena je 2007. godine odlukom opštinskih vlasti kako bi se izbrisao trag bede koja je tu nekada vladala i harala. Ali zidovi se mogu srušiti dok sećanja ostaju večna. Ostala je urezana slika uplakane majke Dolores i njenog najmlađeg sina koji joj, dok spava u njenom krevetu kako bi se ugrejao, šapuće reči koje su u tom trenutku zvučale kao dečja maštarija: majko, ne plači, kada odrastem zaradit ću mnogo novca, kupit ću ti novu kuću i spasit ću te od rada. Dečak koji je preživao vrelu tečnost, beton i glad, krenuo je da ispuni svoje obećanje i da zauvek promeni istoriju čovečanstva. Ali ono što je bitno jeste da nijedan šampion ne bude rođen u sterilnim uslovima akademija. Istinski vladari igre fudbala i svake igre svoje prve lekcije dobijaju tamo gdje su pravila surova, a uslovi nepravedni. Za dečaka sa Madeire ta škola života počela je na strmim, izlizanim ulicama parohije Santo Antonio. Geografija je često sudbina. Naselje Quinta do Falcao bilo je ekonomski depriviran i potpuno izolovan svet. Skriven visoko u planinskim brdima, daleko od luksuznih hotela i sjaja priobalnog funšala. U tom svetu nemaštine, ulični fudbal nije bio tek zabava, bio je to jedini kanal socijalne mobilnosti, jedini prostor slobode i neprekidna potraga za sopstvenim identitetom. Ronaldov prvi takmičarski poligon bile su uske i opasno strme ulice rodnog kvarta. Igranje na takvom terenu zahtevalo je konstantnu, iscrpljujuću borbu sa gravitacijom i nepredvidivim odskocima lopte od neravni beton. Upravo tu, u tim improvizovanim uslovima, razvijala se njegova jedinstvena neuromuskularna koordinacija, specifična ravnoteža i sposobnost kontrole lopte u minimalnom prostoru. Igru je dodatno komplikovao lokalni saobraćaj. Svaki prolazak automobila prekidao bi meč, zahtevajući od dečaka trenutnu reakciju i hitro sklanjanje da bi sekundu kasnije igra bila nastavljena istim intenzitetom. Ta stalna potreba za adaptacijom i oprezom usadile u mladog Ronalda visoku prostornu svest i anticipaciju koje će kasnije zadiviti svet.
U tom krugu oskudice prava sportska oprema bila je nedostižan luksuz. Igra se oslanjala isključivo na maštu i snalažljivost. Koristilo se sve što je moglo da se zakotrlja, od namotanih čarapa i plastičnih flaša do dotralih kožnih lopti koje su deca uspevala da nabave. Lokalni svedoci iz Quinta do Falcao pamte ga kao neumornu silu prirode. Stanari se i danas sećaju dečaka koji je satima bez prestanka šutirao loptu od zidove obližnjih kuća. Kada bi u tom zanosu puklo staklo na nekom od prozora, Cristiano bi pobegao glavom bez obzira, naravno, ali ne iz obesti, već zato što njegova porodica jednostavno nije imala novca da plati načinjenu štetu. Zid je bio njegov prvi saigrač i njegov najstrožiji trener. Šutiranje o hladni beton služilo je kao primarni metod za usavršavanje prvog kontakta, preciznosti dodavanja i jačine udarca obema nogama. Kada bi mu ulica postala tesna, odlazio bi na vulkanske plaže Madire. Trčanje po mekanom, dubokom pesku i treniranje u morskom plićaku postali su prirodni poligoni visokog otpora. Ti surovi treninzi razvili su specifičnu snagu njegovih skočnih zglobova, stabilnost kolena i eksplozivnost nogu. Ronaldo prepoznatljivi skok isklesao je teški pesak Atlantika i strme litice. Kada je napunio 8 godina, taj neukrotivi talenat konačno je formalizovan. Stupio u lokalni klub Andorinja, mesto gde je njegov otac Dinis radio kao ekonom zadužen za opremu. Zbog svoje neverovatne hitrine, neumornog kretanja i sposobnosti da pokrije svaki pedalj terena, stariji su mu dodelili nadimak Pčelica. A 19. decembra 1993. godine u plavom dresu sa brojem 7, dečak je zvanično debitovao protiv ekipe Camara de Lobos. Meč je završen pobedom od 4:0, a Pčelica je postigao svoj prvi zvanični gol. Nakon 52 utakmice, njegov vanserijski dar postao je prevelik za Andorinju. Privukao je pažnju dva najveće kluba na ostrvu, a trgu za njegov potpis dobio je Nacional sa lokacije Šupana. Vrednost ovog istorijskog transfera iz današnje perspektive deluje potpuno nadrealno i nosi krajnje simboličnu težinu. U zamenu za mladog genija, Nacional iz Andorinje isporučio je 20 fudbalskih lopti i jedan set sportske opreme za mlađe kategorije. To je bila cena dečaka koji će par decenija kasnije vrediti stotine miliona. Tokom 2 sezone u Nacionalu, Cristiano je sa samo 11 godina predvodio ekipu do titule regionalnog šampiona, potvrdivši apsolutnu dominaciju na ostrvu i trasirajući put koji vodi van granica Madire, pravo ka Lisabonu. Ta dominacija među vršnjacima bila je očigledna od samog početka. Njegov stil igre postaje prepoznatljiv po munjevitim driblinzima, čuvenim biciklima i naglim promenama pravca. To je bila direktna zaostavština učenja fudbala na neravnim i strmim ulicama. Već 1. avgusta 1993. godine na dečijem turniru Adelino Rodriguez, 8-godišnji Cristiano proglašen je za najboljeg igrača turnira, podigavši svoj prvi pojedinačni trofej u karijeri. Međutim, ono što je Ronalda suštinski odvajalo od ostale talentovane dece je zapravo bila fizička nadmoć. Bila je to njegova psiha. Od najranijih dana pokazivao je obsesivnu, gotovo bolesnu želju za pobedom. Svaki poraz, svako pogrešno dodavanje ili neiskorišćena šansa za njega su predstavljali ličnu tragediju, duboku uvredu za njegov unutrašnji svet. Tokom nastupa na amaterskom turniru Atrapljansa dobio je drugi, manje laskav nadimak koji će ga pratiti godinama. A taj nadimak je bio dečak plačljivko. Svaki put kada bi njegova ekipa gubila ili kada saigrači ne bi mogli da isprate njegove vizije i pasove na terenu, Cristiano bi briznuo u neutešan i besan plač. Ekstremni perfekcionizam, ta ogoljena emocionalna reaktivnost i rani unutrašnji lomovi često su nailazili na nerazumevanje i podsmeh okoline. Niko u tom uplakanom dečaku nije video ono što je bilo očigledno, da je taj plač zapravo bio krik nemoći protiv prosječnosti.
Bio je to rani vulkanski indikator onog stravičnog takmičarskog nagona koji će ga kasnije definisati kao mentalno najstabilnijeg i najdominantnijeg sportistu u istoriji čovečanstva. Suze ovog dječaka sa Madire su bile gorivo za vatru koja je tek trebala da zapali svet. Kasno leto 1997. godine 12-godišnje dete stoji na asfaltu Lisabonskog aerodroma, sam. U rukama grčevito steže jeftini kofer, a u očima mu se video parališući strah. Prva noć u pansionu donosi potpuni slom. Hladni zidovi sobe 34 slušaju gorke suze deteta koje želi samo svoju majku. U školi ga čeka pakao. Težak ostrvski naglasak sa Madire odmah postaje meta podsmeha vršnjaka. Izolovan i ranjen, dečak pronalazi spas tamo gde reči više ne vrede ništa. Na terenu, svake večeri, jeca u telefonsku slušalicu i moli Dolores da ga vrati kući. Treneri dežuraju pored kreveta i čuvaju ga, svesni da u ovom preplašenom dečaku tinja vatra koja tek treba da plane. Život tada jako mladog Ronalda stao je u nekoliko sivih kvadrata. Soba 34 je stalno mirisala na vlažnu opremu i znoj i postala je svedok odrastanja bez roditeljskog zagrljaja. Ovi momci su sami vodili rat za opstanak i bili su prepušteni strogoj klupskoj disciplini. Hrane u menzi je bilo jako malo, a za telo u razvoju nedovoljno. Oko pola 11 uveče, kada glad postane neizdrživa, Cristiano i drugari se iskradaju do zadnjih vrata obližnjeg McDonald'sa, kucaju na prozor i tiho pitaju radnice da li je ostalo išta od hrane. Devojke koje je predvodila Edna redovno su im iz čiste dobrote davale preostale hamburgere da ne odu na spavanje gladni. Cristiano je bio najstidljiviji, krio se iz ostalih i uglavnom ćutao. Mnogo godina kasnije, kao najpoznatiji fudbaler i čovjek na svetu, pokrenuo je ogromnu potragu za njima. Edna Caldas i Paula Lesta su se javile, a on im je obezbedio financijsku podršku i poklone. Gest čoveka koji nikada nije zaboravio hladne noći i žene koje su ga nahranile. Strah i samoća kod ovog mladog čoveka su tada rodile obsesiju. Dobio je želju da izgradi telo koje niko nikada više neće moći da povredi na terenu. Noću, kada bi pansion utonuo u tišinu, Ronaldo se iskradao kroz prozor i provalio bi u zaključanu klupsku teretanu. Domari bi ga hvatali i izbacivali, ali on ne bi odustajao. Nastavljao je sa žestokim sklekovima u mračnim hodnicima. To je bio njegov jedini odgovor trenerima koji mu ponavljaju da je preslab. Danju potajno veže teške tegove oko zglobova i nosi ih ispod odeće do hoda, tražeći brzinu. Glad za kalorijama primorava ga da krišom uzima voće iz kuhinje, boreći se za svaki gram snage. Lekari mu otimaju opremu da bi ga naterali da odmori, ali ovaj tinejdžer uvek pronalazi novi put kroz mrak. Saigrači ga gledaju u čistoj neverici. To je bila surova borba čiste volje. A u međuvremenu, kod Ronaldove kuće, situacija je jeziva. Otac Dinis gubi bitku s alkoholizmom, dok majka Dolores provodi dane u zagušljivoj kuhinji da bi prehranila porodicu. Svaki poziv sa Madirom natopljen je suzama. To je bolno obećanje da će njihova patnja prestati kada on uspe na terenu. Svest da na dečjim plećima nosi sudbinu cele porodice potpuno mu oduzima bezbrižnost. Sportingov skaut Aurelio Pereira prepoznaje taj očaj i obezbeđuje im skromnu pomoć. Uz 3 avionske karte godišnje da bi majka mogla da zagrli sina kada on poželi da odustane. Bez te ljudske dobrote, siromaštvo bi ga vratilo na ulicu. Posjećanje na dno sa kojeg je krenuo
ostalo je urezano. Klub je za njegov potpis platio svega 1.500 evra. Zato je za njega svaki izlazak na teren bitka i borba za gol i opstanak. Godina 2000. je donala šok koji je umalo ugasio sve Ronaldove fudbalske snove. Rutinski pregled otkriva tahikardiju. Ronaldovo srce je tada kucalo opasno brzo, čak i u stanju potpunog mirovanja. Svaki sljedeći napor postaje opasan po život. Njegova majka Dolores u suzama, 1000 kilometara daleko, daje pristanak za hitnu operaciju. Zahvat se obavlja u strogoj tajnosti u bolnici Santa Cruz, gdje hirurzi laserom neutrališu žarište u srčanom mišiću. Ronaldo je tada pokazao neverovatnu hrabrost, suočen sa mogućnošću da mu bolnica trajno oduzme jedini smisao života. Svega nedjelju dana kasnije sa svežim rezom on ponovo vezuje kopačke i istrčava na teren. Strah je ostao iza njega. Ova operacija srca koja se desila Ronaldu je dobila svoj jezivi smisao nekoliko godina kasnije. Portugal 2004. godine potresa tragedija koja je promenila fudbalski svijet. Napadač Benfike tada, mladi Mikloš Miki Feher, ruši se na travu i umire pred kamerama usled iznenadnog srčanog zastoja. Taj surovi kontrast između uspešnog ishoda u bolnici i sudbine mađarskog fudbalera ogolio istinu. Život dečaka sa Madeire visio je o koncu. Sportingovi lekari su mu spasili život pre nego što je bilo kasno. Nakon Mikijeve smrti, fudbal uvodi rigorozne kardiološke preglede, ali ta lekcija ostaje zauvek ispisana krvlju na travnjaku. Nakon što je pobedio bolest, Cristiano pokreće zver u sebi. Ono što je usledilo u Akademiji Lisabon nikada ranije nije video. Zamislite dečaka koji u samo jednoj jedinoj sezoni gazi sve prirodne zakone razvoja. Igra za čak 5 različitih selekcija kluba. Stručni štab u neverici posmatra to mršavo dete koje bez straha ulazi u duele sa odraslim i grubim muškarcima. Stari treneri ga dočekuju se sumnjom, ali on te barijere ruši na prvom treningu. Laslo Belloni vidi tu glad u očima i povlači istorijski potez. Trajno ga priključuje prvoj ekipi. 7. oktobar 2002. godine je bio dan kada je stadion Sportinga Jose Alvalde eksplodirao. Prvenstveni debi protiv Moreirenca i najava nove ere. Ronaldo tada postiže 2 gola, a ostavio je navijače u potpunom šoku. Ali put do zvezda krio je i mračne trenutke. Njegov ponos i prkos često ga dovode na ivicu suspenzije. Uprava zahteva slepu poslušnost, a on reaguje impulsivno. Najteži udarac stiže kada mu klub zabranjuje put kući na Madeiru zbog loših ocena u školi. Trebalo je da to bude njegov prvi povratak pred porodicom u dresu velikog Sportinga. Dečak doživljava potpuni emocionalni slom i u suzama preti da će zauvek napustiti fudbal. Tada se javio svojoj majici. Preko telefona njen glas je bio hladan kao led i rekla je: "Učete da budeš muškarac i ja bih te kaznila." Taj razgovor je bio bolan šamar koji mu je spasio karijeru. Tinejdžer je spustio glavu, gutao suze i na kraju prihvatio krivicu. Tokom sezone 2002. na 2003. oko njega se plete mreža najmoćnijih klubova Evrope. Počinju grozničavi pregovori iza zatvorenih vrata. Gianni Di Marzio iz Juventusa gleda ga nekoliko minuta i odmah zove Torino, nudi Marcela Salasa u razmenu za Ronalda, međutim Salas odbija prelazak u Portugal i ruši posao. U trku se uključuje Liverpool. Gerard Houllier ga prati na turniru u Toulonu, ali uprava sa Anfielda okleva, plašeći se da tinejdžeru da veću platu od prve zvezde kluba tada, Michaela Owena. Zatim Arsene Wenger ga lično dovodi u London. Cristiano sedi u njegovoj kancelariji, ali Arsenal presporo reaguje oko isplate, ali on je nudio samo običnu razmenu igrača. Sve ove propuštene šanse samo su pripremale teren za jednu sudbonosnu avgustovsku noć.
6. avgusta 2003. je bilo svečano otvaranje novog stadiona Sportinga, a gost je bio moćni Manchester United. Tada 18-godišnji Cristiano istrčava na travu sa namerom da odigra meč života. Od prvog zvižduka momak demonstrira silu na levom krilu. Šampioni Engleske su u potpunom čudu. Njegovi precizni driblinzi privlače pogled Alexa Fergusona. Glavna žrtva postaje John O'Shea, koji proživljava najteže trenutke u karijeri. Na poluvremenu rastrojeni O'Shea u slačionici žali na strašnu vrtoglavicu, dok ga saigrači optužuju da mu je hitno potreban kiseonik. Roy Keane i Rio Ferdinand prilaze menadžeru. Kupi ga odmah. Meč se završava pobedom Sportinga, ali pravi posao se završava u hodnicima. Ferguson odbija da uđe u klubski autobus. Ugovor vredan preko 12 miliona funti je potpisan na licu mesta. Rastanak sa Lisabonom stiže nekoliko dana kasnije. Cristiano se poslednji put vraća u skromnu sobu u 34 pansiona, dom Jose. Kofer je na krevetu, stvari su spakovane. Najbolji prijatelji Miguel Paixao i Jose Semedo prate ga sa mešavinom tuge i neizmjernog ponosa. Svesni su da ovaj momak odlazi u večnost. Pre odlaska na aerodrom, mladić obilazi prazne klupske prostorije kako bi stisnuo ruku kuvaricama, domarima i ljudima koji su ga hranili kada nije imao ništa. Kada se avion konačno podigao iznad oblaka, Cristiano gleda kroz prozor u grad koji ga je zamalo slomio. Put od preplašenog 12-godišnjaka sa Madeire do najskupljeg tinejdžera u britanskoj istoriji je završen. Sporting iz Lisabona je od uvek bio klub portugalske elite, ali ipak ta istorija je dobila jednu ljudsku dimenziju u jesen 2002. kada ih žreb spaja sa beogradskim Partizanom. Dok je svet ćutao na rane koje je Srbija tad nosila i koje su još bile sveže, navijači Sportinga iz grupe Juve Leo krše zapadne političke dogme. Na tribinama stadiona Jose Alvalade podižu transparent ispisan srpskim jezikom. Ni NATO bombe nisu pokvarile naše prijateljstvo. Dobrodošli u našu kuću. U toj atmosferi 17-godišnji Ronaldo sa brojem 28 na leđima dobio je evropsko vatreno krštenje. Partizan u Lisabonu je slavio sa 3:1, ali 2 nedelje kasnije u Beogradu svet vidi pakleni tandem Ronaldo-Kvarežma. Mladi igrači bespoštedno buše odbranu crno-belih, a nakon preciznog centar šuta Ronalda Tonjito pogađa za 1:0. Meč odlazi u produžetke gde Partizan pobeđuje. Golovi Živkovića i Čakara u završnici odvode Partizan dalje, ostavljajući udučenog Ronalda na beogradskoj travi. Kasnije kroz karijeru on će graditi velika prijateljstva sa Srbima, od igrača iz Crvene zvezde kao što je Nemanja Vidić, pa sve do Novaka Đokovića. Avgust 2003. godine. Kultni Old Trafford u Manchesteru zanemeo je pred debijem golobradog Portugalca, ali blještavi sjaj Premier Lige brzo je zamenio njeno jako surovo lice. Svi znamo da je engleski fudbal bio i ostao nemilosrdna gladijatorska arena, slepa za one koji su želeli da samo plešu sa loptom. Cristiano je stigao sa dečijom željom da zadivi planetu, ali naravno javnost, vazda gladna krvi, brzo ga je proglasila sebičnim zabavljačem koji misli samo na sebe i na frizuru. Engleska javnost nije imala pojma o vučoj gladi i siromaštvu koje je škripalo pod nogama na trošnim ulicama Madeire. Naravno nisu znali za njegovu majku Dolores, koja je radila do kostiju danonoćno samo da porodica preživi. Duboki bes, ponos i večita glad usamljenog deteta bili su jedino gorivo koje je imao dok je drhtao u hladnom i tuđem Manchesteru. Ferguson i surovi saigrači tražili su krv i učinak. Opstanak među tim zverima zahtevao je bolnu transformaciju. Svaki primljeni udarac mora je postati lekcija kako se divlja snaga pretvara u nemilosrdan gol. Van svetlosti reflektora
Realnost u Manchesteru je donela crni mrak. Sada moram da vam opišem situaciju. Zamislimo 18-godišnjaka koji iz sunčanog toplog Lisabona odjednom sleće u sivi, večno pokisli Manchester. Bio je to stravičan kulturni šok, dodatno zabetoniran činjenicom da momak nije znao ni reč engleskog jezika. Zamislimo tu apsolutnu gluvu izolaciju kada se svetla na stadionu ugase. Usamljenost je lomila kosti, a potpuno nerazumevanje okoline podizalo je nevidljive i hladne zidove. Dečak koji je odrastao uz topli miris okeana sada je sedao sam u 4 zida, slušajući kako engleska kiša besomučno satima udara o prozore njegove kuće. To je bio jezivi trenutak u kom je sumnja pretila da potpuno ugasi taj njegov vanserijski talenat. Koliko je sve bilo teško, oslikava i kasni dolazak njegovog zemljaka Nanija. Kada bi Ferguson besneo u slačionici, preplašeni Nani bi drhteći šapnuo šta kaže, a Cristiano bi mu s kamenjenog lica odgovorio: veruj mi na reč, bolje je da nikada ne saznaš. Okružen tako zastrašujućim autoritetima, dečak je počeo da gradi neprobojan mentalni štit. Teren je postao Cristianovo jedino utočište, mesto gde niko nije mogao da ga dotakne. Na treninzima u Carringtonu vođe tima poput Roya Keanea i čuvenog Ria Ferdinanda svesno su primenjivale metodu najsurovije ljubavi. Namerno su ga rušili na zemlju i ostavljali da leži na mokroj travi kako bi iz njega isterali svako prenemaganje i naterali ga da konačno očvrsne. Keane bi mu urlao pravo u lice nakon svakog pada, zahtevajući da ustane bez jece i suza. Bila je to brutalna inicijacija u svet odraslih muškaraca. Erik Džemba se kasnije prisjećao kako je Ronaldo posle tih tortura išao ka slačionici i doslovno plakao od besa i bolova, ali suština njegove veličine leži baš u tome. Nikada, baš nikada nije tražio da se poštedi, nikada se nije požalio šefu. Umesto kuknjave izabrao je obsesivan, fanatičan rad u samom mraku. Ostajao je satima sam na praznom, mračnom terenu po najgoroj kiši, klešući svoje telo i sve dok od tog dečaka nije stvorio mašinu spremnu da pokori čitavu planetu. Evropsko prvenstvo 2004. Znači godinu dana nakon što je prešao u United, bila je velika pozornica na kojoj je 19-godišnji Ronaldo, tada jako mlad, konačno doživeo potpunu taktičku zrelost. Harizmatični selektor Luis Felipe Scolari prepoznaje u njemu vanserijski dar sa neba. Njemu je selektor Luis Felipe Scolari poverio ulogu prodornog krila i dao mu je apsolutnu slobodu u kreaciji napada i završnici napada. Ronaldo mu je vratio to sa kamatom. Postao je ključni motor reprezentacije Portugala, a igrama je potpuno zasenio starije, umorne legende i odveo Portugal u veliko finale. A onda je usledio bolan udarac pravo u stomak. Portugal je poražen od ni manje ni više Grčke, potpunog outsidera. Doneo je nezamisliv emotivni šok. Grčki odbrambeni bedem, hladan, težak i neprobojan, brutalno je ugušio portugalsku magiju. Slika mladog Ronalda kako neutešno, jecajući, plače na terenu, obišla i slomila svet. Dok mu je kapitan Luis Figo prilazio i stavljao ruku na rame, u očima tog dečaka, nažalost, nije bilo utehe. Video je samo potpuni smak sveta. Fudbalski stručnjaci su kasnije do detalja analizirali te suze. Javnost je u njima prepoznala prvu spoljnu manifestaciju njegove fanatične posvećenosti i bolesne obsesije pobedom. Taj dečak je proživljavao duboku, iskonsku patnju, svestan da je propustio istorijsku šansu pred svojim narodom.
Ipak, ta velika teška tuga pokrenula je stvaranje šampionskog uma koji jednostavno odbija pojam neuspeha. Gubitak tog trofeja postoje ključna prekretnica u njegovom životu. Ronaldo se te noći transformisao u neumoljivog pobednika, rešenog da uradi sve, da prolije i poslednju kap krvi, kako više nikada ne bi osjetio tu odvratnu gorčinu poraza na velikoj sceni. Iz suza na domaćem terenu rodila se monstruozna glad za dokazivanjem koje će obeležiti naredne 2 decenije svetskog fudbala. Međutim, ono što se desilo godinu dana kasnije je zapravo najviše povredilo Ronalda. To zapravo nije bio poraz na utakmici, već najgora vest u Ronaldovom životu. Tada Ronaldo saznaje da je njegov otac Diniz Aveiro, čovek koga je najviše voleo na svetu, izgubio dugu i tešku bitku s alkoholom. Otišao je, a da nije dočekao da vidi svog sina na samom vrhu sveta. Selektor mu teško saopštava ovu bolnu istinu neposredno pred utakmicu sa Rusijom. Tuga kida srce, snovi se ruša, ali mladić odbija da skine dres. Donio je odluku koja prkosi ljudskoj prirodi. Istrčao je na teren kroz maglu suza i odigrao meč života. Svaki njegov korak, svaki besni trk i svaki dodir sa loptom bili su nemi, bolni krik posvećen preminulom tati. Te noći fudbal je za njega prestao da bude igra. Postao je večni spomenik Dinizu Aveiru. Povratak u sivi i gišoviti Manchester donio je preokret. Sir Alex Ferguson uočio je tu duboku patnju i mrak u dečakovim očima. Tog trenutka on prestaje da bude običan menadžer, preuzima ulogu istinskog i brižnog oca. Stari Škot je pokazao neverovatnu ljudskost još dok je Diniz ležao u bolnici, insistirajući da porodica uvek stoji iznad fudbala, iznad novca i proklete slave. Usred surove, naporne sezone, menadžer nudi Kristijanu neograničene slobodne dane, svesno rizikujući klupske rezultate i titule. Veliki Ferguson je tada stavio jednu ranjenu ljudsku dušu ispred pehara. Taj gest neviđene empatije stvorio je neraskidivu životnu vezu, a slačionica Uniteda postala je toplo utočište porodice koja drži leđa slomljenom ovom. Ali uspeh i slava, nažalost, uvek rode zavist tamo gde joj mesto uopšte nije. Ruud van Nistelrooy, nekadašnji heroj navijača, nije mogao da pokaže poštovanje i nije mogao da oprosti uspon novog mladog kralja. Na jednom treningu atmosfera je pukla pod pritiskom bolesne sujete. Tokom žestoke rasprave Holanđanin je izgovorio reči koje peku poput žive rane. Idi plači kod svog tate. Mislio je tada na Carlosa Queiroša, Fergusonovog pomoćnika, ali kontekst je bio jeziv. Od sahrane Ronaldovog oca prošlo je jedva 8 meseci. Ta podla, besramna uvreda pogodila je pravo u najbolniju tačku. Reakcija slačionice stigla je brzinom groma. Rio Ferdinand je momentalno besan kao ris, fizički nasrnuo na Nistelrooya i počeo da ga bije, spreman na tuču kako bi odbranio mlađeg brata. Igrači su preko noći okrenuli leđa prvoj zvezdi tima, potpuno ga izolovali i izabrali stranu ranjenog Portugalca. Ferguson je odmah prepoznao otrov koji preti da uništi sve što je gradio godinama. Povukao je radikalan, razuman i istorijski potez. Isterao je najboljih strelca iz kluba i prodao van Nistelrooya u Real Madrid. Te noći Manchester United je zvanično predao ključeve sudbine u Ronaldove ruke. U četvrtfinalu svetskog prvenstva 2006. godine Portugal je eliminisao Englesku nakon penala, a meč je obeležio sukob klupskih saigrača iz Manchester Uniteda. Nakon što je Wayne Rooney faulirao Ricarda Carvalha, Cristiano Ronaldo je dotrčao do sudije tražići kaznu, što je rezultiralo Rooneyevim crvenim kartonom i Ronaldovim čuvenim namigivanjem ka klupi. Ronaldo je kasnije postigao i odlučujući gol u penal seriji. Zbog ovoga je Ronaldo postao najomraženija ličnost u Engleskoj, suočen sa pretnjama i medijskim linčom, zbog čega je želeo da napusti klub.
Ipak situaciju su spasili Rooney koji je odmah nakon meča pružio ruku Ronaldu svestan profesionalizma i Sir Alex Ferguson naravno ko drugi koji ih je suočio u kancelariji i ubedio Ronalda da ostane. Uz podršku tima Ronaldo je bez protivničkih navijača pretvorio u motivaciju, odigrao sezonu karijere i vratio titulu na Old Trafford. U aprilu 2007. United je u Ligi šampiona pregazio Romu sa 7-1, a Ronaldo je sa 2 gola konačno prekinuo golgeterski post u nokaut fazi. Veliku podršku u odbrani Ronaldo je dobio dolaskom Patricea Evre i pogodite koga, bivšeg igrača Crvene zvezde Nemanje Vidića. Prvi treninzi za Vidića su bili noćna mora zbog brzine Ronalda i Rooneyja, pa ih je često zaustavljao grubim startovima. Iz žestokih duela u Carringtonu rodilo se duboko poštovanje. Vidić je usavršavao odbranu protiv tehnički superiornog krila, dok je Ronaldo učio kako da preživi duele sa najčvršćim štoperom Evrope. Vidić je svedočio i o bolesnoj radnoj etici saigrača. Dok je Rooney igrao na čist talenat, Ronaldo je krvavim radom od suvonjavog dečaka postao gladijator. Njihov beskompromisni klupski odnos i poštovanje preneo se i na reprezentaciju, kada su Srbija i Portugal odigrali žestok meč pred 50.000 navijača na Marakani u martu 2007. godine. Moskva, maj 2008. godine. Teška ruska kiša natapala je travnjak stadiona Lužniki dok se pisala istorija prve Ronaldove ere u dresu Uniteda. Bila je to sezona iz snova, ukrašena sa neverovatna 42 pogotka. Doživala je svoj vrhunac u finalu Lige šampiona protiv plavog Chelsea. Igrao se 26. minut kada je Wes Brown poslao savršen centar šut, a Cristiano je bukvalno levitirao u vazduhu. Nadskočio Michela Essiena i glavom zakucao loptu u mrežu. Radost je međutim kratko trajala jer je Frank Lampard iskoristio jedan srećen odbitak i poravnao rezultat. Usledili su produžeci, brutalna borba i isključenje Drogbe zbog udaranja Vidića i na kraju sudbonosni penal rulet. Došla je treća serija, trenutak kada Cristiano uzima zalet. Karakteristično zastajkivanje pred loptom, udarac, ali nažalost Petar Čeh čita njegovu nameru i brani. U tom jednom trenutku, u toj jednoj sekundi, sve tog mladog momka potpuno nestaje. Zastrašujući teret krivice strušio se na njegova pleća, a misao da će njegov promašaj koštati klub vrednijeg trofeja kidala mu je dušu. Ono što se kasnije desilo, režiralo je nezamisli preokret. John Terry je imao šansu da donese Chelsea u titulu, ali kapiten plavaca se okliznuo kada je šutirao penal, pogodio je stativu i vratio nadu iz mrtvih Unitedu. U 7. seriji golman Van der Sar brani udarac Anelke. Manchester United je šampion Evrope. Dok je čitav tim u potpunom delirijumu trčao ka holandskom golmanu, slika slavlja krila je jedan najemotivniji i najljudskiji prizor te večeri. Na samom centru terena, potpuno sam pod moskovskim i ruskim pljuskom, ležao je Ronaldo, srušio se na mokru travu, pokrio lice rukama i jecao od neopisivog olakšanja. Sve suze, sav pritisak koji je nosio na leđima cele te proklete noći, nestali su u tom jednom jecaju. Izbačen je strah, doživljena je katarza, a dečak koji je nekada plakao u Carringtonu, sada je plakao kao šampion Evrope. To je zapravo bio njegov put do zvezda, a posljednja sezona u Unitedu donosi titulu i gol za istoriju. U četvrtfinalu Lige šampiona protiv Porta, Cristiano prima loptu na 40 metara od gola i bez oklevanja ispaljuje silovit projektil u rašlje. Nestvaran pogodak donosi plasman dalje i prvu istorijsku nagradu Puškaš za najlepši gol na planeti. Ipak, kraj velike epohe dobija bolan epilog u Rimu. Finale Lige šampiona protiv Barcelone donosi nemoć i poraz od 2-0.
To leto donosi rekordan transfer u Real Madrid. Cristiano odlazi iz Britanije ostavljajući iza sebe nasleđe kralja koji je u Carringtonu kroz suze i znoj izrastao iz talentovanog dečaka u neuništivu mašinu spremnu da pokori istoriju. 6. jula 2009. godine Santiago Bernabeu je pucao po šavovima. Preko 80.000 ljudi disalo je istim ritmom, čekajući trenutak koji menja mapu fudbalske istorije. Florentino Perez i legendarni Eusebio nemo su posmatrali ložu svesni veličine momenta. Kada se stadionom prolomio gromoglasni urlik Hala Madrid, Cristiano Ronaldo je prineo klupski grb usnama. Nastao je muk, pa eksplozija oduševljenja. Novi portugalski fudbaler preuzeo je breme teže od same istorije. Do tada ovo je bio najskuplji transfer, a pulsirao je ponos ranjenog diva. Real Madrid je poživljavao bolne godine pre toga zarobljenu u začaranom krugu evropskih neuspeha. Svaka sezona u Ligi šampiona donosila je novu traumu, a španska javnost surovo je ponavljala istu frazu: prokletstvo osmine finala. Prva nokaut runda postala nepremostivi zid, živa rana kraljevskog kluba. U sezoni 2004-5 Juventus slavi u Torinu, Marcelo Zalijeta pogađa u produžecima. 2006. gube od Arsenala. 2007. Roy Mackay kažnjava grešku odbrane u 10. sekundi revanša i Bayern slavi. 2007-8. Roma nanosi dvostruki poraz, ogolivši taktičku nemoć Madriđana. 2009. Liverpool priređuje katastrofalni debakl 4-0 na Anfieldu. Ostaje večna mrlja. 2009-10. čak i na startu nove ere Miralem Pjanić kasnim golom za Lyon ostavlja Madrid u suzama. Kada je Jose Mourinho na klupu došao 2010. godine, pretvorio je sportsko rivalstvo Reala i Barcelone u surovi rat. El Clasico je prerastao u gladijatorsku arenu gde su se granice fizičke i psihičke izdržljivosti pomerale do ekstremnih granica. Kako bi obuzdao Barceloninu savršenu pas igru i suzio prostor Lionelu Messiju, portugalski strateg stvara taktički bedem poznat pod nazivom trivote. Pepe je tada napustio poziciju štopera i preuzeo ulogu razbijača u veznom redu. Tada je formirao agresivni blok sa Xabijom Aloncom i Lassanom Diarom. Velika prekretnica, moment koji je značio totalno oslobađanje, dogodio se u aprilu 2011. Finale Kupa kralja donelo je 20 minuta iscrpljujućeg šahovskog nadmudrivanja i odveo je meč u teške produžetke. Igrao se 103. minut, presečena lopta pokreće munjevitu tranziciju. Marcelo i Di Maria odigravaju hiruški precizan dupli pas na levoj strani. Usledio je oštar, ali savršen centar šut ka drugoj stativi. Ronaldo koristi prostor, utrčava iz ugla odbrane, ostavljajući zbunjenog Adriana daleko iza sebe. Usledio je nestvaran odraz. Portugalac sekundu dve lebdi u vazduhu, prkoseći zakonima fizike, pa silovito glavom zakucava loptu iza leđa Pinta. Mreža se zatresla, a sa njom i višegodišnji kompleks niže vrednosti. Madrid je proslavio kidanje katalonskih okova. U televizijskim studijama širom sveta zavladala je tišina nalik komemoraciji. Zavesa je podignuta, era dominacije kraljevskog kluba mogla je da počne. Ali godina 2012. ostaje upisana kao hronika najdubljih sportskih trauma za Ronalda. Kroz proces bolne evolucije, ti udarci su pripremili teren za kasniju epsku osvetu. Prva drama odigrala se u polufinalu Lige šampiona protiv Bayerna. Nakon žestokog dvomeča i izjednačenog rezultata, stadion Reala je utihnuo pred penal ruletom. Ronaldo, strelac dva pogotka tokom meča, preuzeo odgovornost u prvoj seriji. Njegov udarac, Nemac Manuel Neuer, spektakularno zaustavlja. Real doživljava eliminaciju, a Portugalac ostaje na kolenima, skrhan bolom. Koliko mu je taj pad bio razarajući, najbolje opisuje kasnije ispovest Josea Mourinha.
Priznao je da mu je to bila jedina noć u karijeri kada je plakao u automobilu ispred sopstvene kuće, nemoćan pred surovom realnošću. Svega 2 mjeseca kasnije u polufinalu Evropskog prvenstva usledio je novi udarac za kapitena. Portugal se suočio sa moćnom Španijom, a mreže su mirovale i nakon 120 minuta. Selektor Paulo Bento i Ronaldo donose svesnu odluku. Kapiten šutira posljednji 5. penal. Ideja je bila jasna, preuzeti ulogu heroja i staviti tačku na plasmanu finale. Plan se ruši nažalost u paramparča. Promašaj Joao Moutinha, a potom i teška konfuzija Bruna Alvesa, koga Nani u posljednjem trenutku vraća sa bele tačke jer je krenuo preko reda, zapečatili su sudbinu Portugalaca. Cesc Fabregas pogađa za pobedu Španije, Ronaldo nije ni dočekao svoj red. Ostao je sam na centru terena dok je Torres slavio trijumf preko njegovih leđa. Ronaldo tada izgovara samo jednu reč: injustiça, odnosno nepravda. Bio je to eho 2010. godine kada mu je Nani totalno neshvatljivim potezom na gol liniji poništio najlepši gol u karijeri protiv istog rivala, Španije, koja je kasnije zapravo bila šampion i 2010. i 2012. Ipak iz tog pepela rođen je trijumf koji definiše njegovu klupsku zaostavštinu. 21. aprila 2012. godine Madrid je istečao na Camp Nou u meču za titulu prvaka Španije. Barcelona poravnava rezultat preko Alexisa Sancheza u 70. minutu, podižući stadion na noge. Slavlje je trajalo kratko. Svega 120 sekundi kasnije Mesut Ozil šalje milimetarski precizan pas u prazan prostor. Ronaldo pretrčava odbranu, obilazi Viktora Valdeza i šalje loptu u mrežu. Tada nastaje kultni trenutak fudbalske istorije. Portugalac rukama smiruje stotine hiljada gnevnih navijača na tribinama, gestikulirajući kalma, kalma, odnosno smireno, smireno. Tim pogodkom prekinut je Barcelonin niz od 39 utakmice bez poraza, a Real Madrid osvaja titulu sa istorijskih 100 bodova i 121 postignutim golom. Iza kulisa tog uspeha odnosi se upravo počinju da pucaju. Kada je Ronaldo krajem godine javno izrazio nezadovoljstvo tretmanom u klubu, Florentino Perez mu je uputio hladan i surov odgovor: ako želiš da ideš, donesi novac da kupi Mesija. Period od 2013. do početka 2014. godine donio je vrhunac psihološkog pritiska u karijeri Ronalda. Messi je držao apsolutni monopol nad zlatnom loptom sa 4 uzastopna priznanja. Sa druge strane, Portugalac se borio sa stalnim sumnjama javnosti i medijskim podcenjivanjem. Tenzije su dostigle usijanje kada je Sepp Blatter tokom predavanja na Oxfordu izveo bizarnu imitaciju Ronalda. Prvi čovjek svetskog fudbala nazvao ga je komandantom na terenu, javno ismevajući njegov stil i potrošnju na frizera. Ova Blatterova uvreda izazvala je žestoku reakciju kraljevskog kluba. Florentino Perez i Carlo Ancelotti odmah su uputili zvanično protestno pismo na adresu FIFA. Ronaldo je po običaju odgovorio tamo gdje je oduvek bio najjači. Na narednom meču protiv Sevilje postigao je hat-trick, a svaki gol proslavio je oštrim vojničkim pozdravom okrenutim ka loži. Kada je u januaru 2014. godine njegovo ime konačno odjeknulo na ceremoniji dodele zlatne lopte, čelična fasada savršenog atlete potpuno je pukla. Ronaldo je izašao na binu, uzeo trofej i stojeći pored sina i Pelea briznuo u nezaustavljiv plač. Te suze su bile izraz radosti. Bio je to jauk dubokog olakšanja i oslobađanja od stravičnog bremena. Te noći svet je video ranjivu ličnost vođenu ekstremnom željom za dokazivanjem. Polufinale Lige šampiona 2014. godine donelo je idealnu pozornicu za veliku sportsku osvetu. Real Madrid se ponovo suočio sa Bayernom, koji je tada vodio Ronaldov stari rival Pep Guardiola. Minimalna pobjeda od 1:0 u Madridu garantovala je samo jedno: revanš u Minhenu, najavljivanje kao bavarski pakao za španski tim.
Ono što se desilo na Allianz Areni preraslo je u sistematsko uništavanje Guardiolinog sistema. Nakon što je Sergio Ramos sa 2 rana gola glavom utišao Minhen, Cristiano Ronaldo u 34. minutu kruniše munjevitu kontru Di Marije, Benzeme i Bejla za 3:0. Tokom proslave Portugalac visoko podiže obe šake pokazujući 15 prstiju. Bio je to novi golgeterski rekord u jednoj sezoni Lige šampiona, a u slavlju su mu se odmah pridružili Fabio Coentrao i Pepe. Kruna te istorijske noći usledile u 90. minutu. Real dobija slobodan udarac na ivici kaznenog prostora. Ronaldo primećuje da će živi zid Bayerna skočiti u iščekivanju visokog felša. Hladnokrvno upućuje hiruški precizan nizak udarac ispod živog zida. Neuer ostaje ukopan na liniji, a semafor ispisuje konačnih 4:0. Bio je to najteži evropski poraz Bayerna u cijeloj istoriji. A zapravo Ronaldo je te godine 2014. osvojio prvu ligu šampiona sa Real Madridom. Naravno, to je bila čuvana utakmica protiv Atletika, kada je Atletico zapravo poveo golom Godina u 36. minutu, a Ramos je u 93. minutu golom glavom izjednačio. Naravno, Real je tada pobedio sa 3 gola u produžecima koji su dali Bale, Marcelo i na kraju Ronaldo iz penala. Međutim, Ronaldovoj dominaciji naravno ovdje nije bio kraj. A sada se prebacujemo na Evropsko prvenstvo 2016. godine u Francuskoj, koje je preraslo u emotivni roller coaster koji je zauvek promenio sve što znamo o Ronaldu. Portugal je kroz turnir koračao po ivici žileta. Provukli su se kroz grupnu fazu sa 3 mučna remija, uključujući onih dramatičnih 3:3 protiv Mađara, gdje je kapitan sa 2 gola bukvalno iščupao ekipu iz ambisa. A onda je stiglo to veliko finale u Saint-Denis i sudar sa domaćinom Francuskom. Igrao se 9. minut kada je svet zanemeo. Nakon brutalnog starta Dimitrija Payeta, Ronaldovo levo koleno je popustilo. Stegao je zube, lekari su mu umotali nogu. Pokušao je da trči kroz neizdrživ bol, ali telo više nije slušalo. U 25. minutu sat je stao. Kapitan je u suzama skinuo traku i pao na travu. Dok su ga iznosili na nosilima, u istorijskom dirljivom kadru ljudske nemoći, jedan leptir se spustio na njegovu trepavicu da pokupi suzu. Bio je to eho onog tinejdžera iz 2004. koji je plakao protiv Grčke, samo što je ovaj bol bio jako dublji. Ono što je usledilo u produžecima redefinisalo je pojam sportskog liderstva. Ronaldo se vratio iz slačionice, ignorisao je bol, sa teškim zavoljem na nozi, stao je pored out linije i preuzeo ulogu trenera. Šepao je, vikao, plakao tenzije, hvatao saigrače za dresovi, bukvalno ih rukama gurao napred. Bio je to 12. igrač koji ne trči, ali vodi dušom. Pre nego što je rezerva Eder kročio na teren, Ronaldo mu je prišao, uhvatio ga za glavu i tiho, sa apsolutnom verom, šapnuo: "Uđi, budi miran, ti ćeš postići pobjednički gol." Igrao se tada 109. minut. Eder prima loptu, namešta se i ispaljuje projektil koji probija i Joao Lorisa. Muk u Parizu, eksplozija na klupi Portugala. Ronaldo skače preko selektora Fernanda Santoša, zaboravljajući na pokidane ligamente, jecajući od sreće. Kada je sudija svirao kraj, Portugal je proslavio prvu titulu prvaka Evrope u svojoj istoriji. Te noći, fudbalski svet je shvatio jednu veliku istinu. Ronaldo je prerastao u vođu koji inspiriše i pobeđuje čak i onda kada mu oduzmu pravo da se bori na terenu. Finale Lige šampiona 2016. godine na kultnom San Siru donelo je savršenu pozornicu za naplatu starih računa. Sudbina je ponovo spojila Real i Atletico, ali ovoga puta jedna bitna promjena. Crveno-bele je u napadu predvodio niko drugi no Fernando Torres. Bio je to isti onaj čovjek koji je 4 godine ranije slavio trijumf u Donjecku preko Ronaldovih leđa. Sada, svi se sjećamo te utakmice 2016. To je bila jedna divlja borba u kojoj se bukvalno krvarilo za svaki pedalj zemlje.
Pepe je napravio dramatičan faul na Torresom i to je bio penal. Ipak Griezmann pogađa prečku dok Keylor Navas dobija opomenu zbog psihološkog pritiska pre šuta. Nakon 120 minuta rovovskog rata i rezultata 1:1 sudbinu su krojili penali. Ovoga puta Ronaldo uzima sudbinu u svoje ruke. Tada je rekao Zidanu da hoće da šutira posljednji prelomni šut. Kasnije je izjavio: imao sam viziju da ću postići pobjednički gol, zato sam tražio od Zizua da me stavi na 5. mesto. Juan Fran pogađa sativu u 4. seriji, ostavljajući prostor za istoriju. Portugalac mirano šalje Jana Oblaka u jednu, a loptu u drugu stranu, donoseći kraljevskom klubu 11. titulu prvaka Evrope. Dok Ronaldo cepa dres pod reflektorima Milana, Fernando Torres stoji po strani, slomljen i u suzama. Krug je zatvoren, dug je naplaćen. Inače, ono što je zanimljivo jeste da i pre nego što je Ronaldo šutirao taj penal, navijači Atletika kao da su znali da će on dati penal i da je to gotovo, jer su već počeli da plaču. Ključ za produžetak Ronaldove karijere bio je Zidane. Harizmatični Francuz uspeo je da ukroti takmičarski ego Portugalca i ubedi ga da planski odmor donosi večnost. Zidane ga transformiše iz krilnog jurišnika u nemilosrdnu desetku koja živi u kaznenom prostoru. Ova evolucija bjesnula je u finalu u Cardiffu 2017. godine. Naspram Reala stao je Juventus, defanzivna tvrđava sa samo 3 primljena gola u sezoni. Madrid slavi sa 4:1, a Ronaldo sa 2 udarca iz prvog dodira cepa italijansku odbranu. Prvo na pas Carvahala, a potom na centar šut Modrića. To je bila savršena demonstracija nove i smrtonosne uloge. A sljedeće godine bilo je četvrtfinale u Torinu, ponovo između Reala i Juventusa. To četvrtfinale donelo je estetski vrhunac njegove karijere. Nakon centar šuta Carvahala, Ronaldo hvata nestvarne makazice na visini od 2,40 metara, dok mu je telo potpuno paralelno sa travom. Stadion je zanemeo, a onda je italijanska publika ustala i aplaudirala protivniku koji ih je eliminisao. Izliv poštovanja duboko je dirnuo Ronalda i pustio korenje za prelazak u Juventus. Velika era završena je u Kijevu, trećom uzastopnom titulom Lige šampiona. Kako to u životu ide, sve lepo ima svoj kraj, a velika era završena je u Kijevu, trećom uzastopnom titulom Lige šampiona. Dok su saigrači slavili, Ronaldo je na terenu šokirao svet. Bilo je veoma lepo biti u Real Madridu. Iza tog istupa krio se nepremostivi sukob sa Florentinom Perezom, osjećajući da ga predsjednik posmatra samo kroz financijski ugovor, dok iza leđa traži Neymara kao njegovu zamenu. Ronaldo je prelomio i tada Ronaldo donosi odluku da prelazi u Italiju, u Juventus. Nakon utakmice Real i Juventusa u leto 2018. Andrea Agnelli prepoznao istorijsku priliku, tajno otputovao u Grčku gdje se Ronaldo odmarao i tamo finalizovao transfer vredan 100 miliona evra koji je uzdrmao temelje evropskog fudbala. Italijanski gigant je tim potezom želeo da kupi poslednji delić slagalice za osvajanje krova Evrope, dok je Ronaldo tražio novi izazov u ligi poznatoj po taktičkoj perfekciji. Dolazak u Torino zahtevao je potpunu adaptaciju na novi stil života i znatno zatvoreniju kulturu u odnosu na sunčani Madrid. Ronaldo se sa porodicom smestio u 2 spojene, strogo čuvane vile na brdima iznad Torina, obezbeđujući sebi apsolutnu privatnost od medija i fanatičnih navijača. Italijanski mentalitet, koji duboko ceni diskreciju i porodične vrednosti, brzo je prijao Portugalcu, a on je uzvratio maksimalnom
posvećenošću učenju jezika i upoznavanju klupske tradicije. Naravno, privikavanje na teren je u početku bilo izazovno. U prva 3 meča serije A nije uspeo da postigne gol i bio je suočen sa defanzivnim bedemima i striktnim markacijama kakve je u Španiji retko viđao. Ipak, njegova fanatična radna etika ubrzo je slomila italijanski skepticizam, a premijerni golovi protiv Sassuola pokrenuli su lavinu. Kruna te prve faze i vrhunac Ronaldove mentalne dominacije u Italiji dogodili su se u proleće 2019. godine, tokom legendarne torinske noći protiv, pogodite koga, Atletika. Juventus je imao bolni poraz u Madridu od 2:0, gde je Simeone, odnosno trener Atletika, grubo provocirao navijače Juventusa. To su zapravo javnost i mediji proglasili Juventus eliminisanim. Ronaldo je pre revanša porodici i bliskim prijateljima samouvereno obećao da će proći dalje i da će lično postići hat-trick, preuzimajući sav pritisak na svoja leđa. Na terenu u Torinu, sa 2 surova udarca glavom i hladnokrvnim penalom u 86. minutu, srušio je odbranu Jana Oblaka za prolaz dalje. U trenutku totalne klupske ekstaze uzvratio je Simeoneu istom proslavom pred uplakanom Georginom i sinom na tribinama. Njegov uticaj u Italiji duboko je oblikovao i mlađe igrače, pre svega Srbina Dušana Vlahovića, kome je Portugalac bio najveći fudbalski uzor i inspiracija. Srpski napadač je tokom svog eksplozivnog uspona u Fiorentini detaljno proučavao Ronaldov ubilački instinkt, kretanje bez lopte i postavljanje u kaznenom prostoru. Sreli su se u Lisabonu nakon što je Srbija u dramatičnoj završnici obezbedila plasman na svetsko prvenstvo ispred Portugala, gde su razmenili dresove i reči poštovanja. Ronaldo je uprkos ogromnom nezadovoljstvu zbog poništenog gola u beogradskom duelu, koji je direktno uticao na plasman, prepoznao vanserijsku glad i talenat mladog napadača i poželeo mu sreću. Vlahović je kasnije u Fiorentini izjednačio Ronaldov istorijski rekord od 33 gola u seriji A u jednoj kalendarskoj godini, što je dodatno učvrstilo njihovu simboličku vezu. Kasnije je zanimljivo da je zapravo Vlahović prešao u Juventus u januaru 2022. godine i klubski menadžment je svesno dodelio Vlahoviću upražnjeni dres sa brojem 7 pod marketinškim nazivom DV7. Van terena u Juventusu, Ronaldov autoritet je potpuno redefinisao ponašanje saigrača. Na zajedničkim večerama petkom niko od igrača više nije smeo da uzme slatkiše kada bi videli Ronaldov tanjir sa baranom, piletinom, brokolijem i avokadom. Delimični mir pronašao je u odnosu sa Paolom Dybalom, sa kojim je izgradio partnerstvo Dybaldo i podržao ga tokom krize kombinovanjem svoje silu proslave sa argentinskom gladijator maskom. Ronaldo se vraća na Old Trafford u kasno leto 2021. godine i to je donelo nezapamćen talas nostalgije, ali i neizdrživ pritisak na posrnulog engleskog giganta koji je tražio staru slavu. United se od samog starta ozbiljno mučio na terenu, gubio taktičku kontrolu nad utakmicama i pokazivao velike defanzivne slabosti, ali u Ligi šampiona imao svog anđela čuvara. Ronaldo je te sezone samostalno držao ekipu iznad ponora u elitnom takmičenju, donoseći epske pobede i bodove u poslednjim trenucima mečeva, čime je direktno spasavao klupsku sezonu od potpune katastrofe. Navijači na Old Traffordu pamte taj 95. minut protiv Villareala kada je iz neverovatno teškog ugla Ronaldo zatresao mrežu za trijumf od 2:1. Tako je zapravo osvetio poraz Manchestera protiv Villareala u Ligi Evrope na penale. Kao i nebeski skok u 81. minutu protiv Atalante koji je krunisao povratka tima sa 0:2 na 3:2. Seriju neverovatnih poteza zaokružio u Bergamu kada je kasnim, hiruški preciznim volej udarcem u nadoknadi vremena doneo ključni remi. Svaki meč je nosio nehuman pritisak javnosti, a njegovo padanje na kolena i stisnute pesnice su bile krik olakšanja čoveka koji drži sudbinu kluba na svojim plećima. Ali najveći
i najteži udarac koji je jako sličan kada mu je umro otac u Ronaldovom životu dogodio se van fudbalskog terena u aprilu 2022. godine, kada su on i partnerka Georgina podelili sa svetom najdublju roditeljsku bol, gubitak novorođenog sina tokom porođaja. Ta bol je bila prevelika za igru i klub je potvrdio da će Ronaldo propustiti predstojeći večiti derbi protiv Liverpoola na Anfieldu kako bi bio uz svoju porodicu. Fudbalski svet je u tom momentu potpuno utihnuo, a ono što je usledilo u 7. minutu te utakmice zauvek je promenilo definiciju sportskog animoziteta na britanskom ostrvu i obišlo čitavu planetu. Na spontanu inicijativu navijača Liverpoola, ceo stadion je ustao na noge i spojio se u gromoglasnom jednominutnom aplauzu podrške za odsudnog i slomljenog suparnika, dok je legendarni Kop horski pevao klubsku himnu You'll Never Walk Alone. Stvorena je scena koju je menadžer Jürgen Klopp opisao kao čist odraz sportske klase i ljudskosti, a Ronaldo se kasnije javno i duboko zahvalio navijačima Liverpoola na tom činu saosećanja. Konačan slom odnosa sa upravom usledio je u leto 2022. godine kada se Ronaldova ćerka Bella razboljela ozbiljno i bila je hospitalizovana u Portugalu. Tada je Ronaldo rekao da će biti odsutan na mečevima, ali bukvalno njegova administracija je bila hladna, a direktor i predsjednik kluba otvoreno su pokazali sumnju njegove reči, optužili ga kroz medijske kanale da koristi bolesno dete. Za čoveka koji je porodici podredio sve u životu, ova uvreda unutar klubskih struktura bila je potpuno neoprostiva i uništila je svaku vrstu lojalnosti. Osjetio je izdaju od strane kluba koji je smatrao svojom drugom kućom, kombinovan sa konstantnim nepoštovanjem i marginalizacijom od strane novog menadžera Erika ten Haga. Sve to je kulminiralo eksplozivnim intervjuom kod Piersa Morgana, a tu je Ronaldo svesno spalio sve mostovi za sebe, optužio vlasnike za apsolutnu stagnaciju i nedostatak vizije, što je dovelo do raskida sporazuma u novembru 2022. godine. Tada je Ronaldo prešao u saudijski Al Nassr, tačnije u decembru 2022. godine. I kada se to desilo, zapadni kritičari su vidjeli to kao zlatnu penziju. Međutim, Portugalac je stigao sa vizijom da decentralizuje fudbalsku moć, što je izazvalo tektonski poremećaj na globalnom tržištu. Njegove tvrdnje da će liga postati jedna od najboljih na svetu ubrzo su se obestinile kada su njegovim stopama krenule zvezde poput Karima Benzeme, Neymara i Sadija Manea. Njegov dolazak pokrenuo je nezapamćen marketinški rast, pa su pratioci Al Nassra na društvenim mrežama skočili sa 5 na preko 57 miliona. Globalni indeks pretrage lige porastao je 30 puta, a prosječna vrednost timova se utrostručila. Saudijska liga je preko noći privukla više medijske pažnje od tradicionalnih evropskih prvenstava, poput Francuske lige 1. Ovaj istorijski potez postao je deo državne vizije 2030. pozicionirajući Saudijsku Arabiju kao epicentar sporta i turizma. Ronaldo je dokazao da pažnja miliona navijača ne zavisi od evropske tradicije, već od harizme pojedinca, čime je fudbalski centar moći trajno pomeren sa zapada na istok. Iste godine na mundijalu u Kataru, umjesto krune njegove karijere, Ronaldo je doneo surovo otrežnjenje i taktičku marginalizaciju. Iako je protiv Gane postao prvi čovjek sa golom na 5 svjetskih prvenstava, turnir je završio na klupi odlukom Fernanda Santoša. Šokantna eliminacija od Maroka u četvrtfinalu ugasila je njegov san o tituli, a svet je obišla potresna slika kako potpuno sam i u suzama hoda kroz katarski tunel. Na Euru 2024. u Nemačkoj pomerio je granice biologije kao jedini igrač na 6 evropskih šampionata, uz nezapamćenu pažnju navijača koji su utrčavali na teren zbog selfija. Vrhunac psihološke drame na ovom Euru odigrao se u osmini finala protiv Slovenije, kada mu je Jan Oblak u produžecima odbranio penal. Ronaldo se tada potpuno slomio i zaplakao na terenu, što je postalo viralni simbol ranjivosti, nakon čega je ipak smogao snage da u penal seriji pogodi mrežu i odvede Portugal dalje. Vidjet ćemo kako će to izgledati na ovom svetskom prvenstvu, a ja se nadam najboljem.
nadam najboljem. Svet pamti sekunde u kojima se lomi utakmica, ali istorija ljudskosti pamti trenutke kada se slama nečiji život. Decembra 2004. stravičan tsunami je sravnio sa zemljom indonežansku provinciju Aceh. Među ruševinama i telima, posle 3 nedelje gladovanja, pronađen je 7-godišnji dečak Martunis u prevelikom dresu portugalske reprezentacije. Kada je ova slika obišla svet, Ronaldo nije samo poslao poruku, već je i otputovao tamo. Kupio je dečaku novu kuću, preuzeo troškove njegovog odrastanja i školovanja, te ga bukvalno podigao iz blata. Čak je taj dečak kasnije igrao za Sporting iz Lisabona. Sličan scenario, napisan masilom surove sudbine, odigrao se godinama kasnije u Libanu, u Bejrutu. 3-godišnji Hajder Mustafa ostao je siroče kada su bombaši samoubice razneli njegove roditelje. Dečak je ležao u bolnici sa teškim povredama, a jedina nit koja ga je vezivala za radost bio je Real Madrid. Cristiano je reagovao odmah, prebacio je Hajdera u Španiju, čvrsto ga zagrlio pred kamerama i obezbedio mu budućnost u kojoj obezbeđeno školovanje zamenjuje miris baruta i pepela. Postoje i 2 primjera kod nas kako je Ronaldo pomogao humanitarno. On je donacijom potpisanog dresa pružio ključnu podršku humanitarnoj akciji za lečenje malog Gavrila Đorđevića. Ova akcija otpočela kada je vatrogasac iz Mladenovca uzeo kapitansku traku koju je Ronaldo bacio tokom utakmice u Beogradu i postavio je na aukciju. Kada je čuo za plemeniti cilj i borbu protiv spinalne mišićne atrofije, slavni Portugalac je odmah reagovao. Njegovom gestu se ubrzo priključio je Lionel Messi. Samo od prodaje dresova ove 2 zvezde prikupljeno je 2.400.000 dinara, dok je cijela akcija privukla globalne medije poput BBC-a i RTS-a, čime je obezbeđen sav novac za gensku terapiju. Nažalost, uprkos velikoj borbi cijele nacije i uspešno primjenom leku, mali Gavrilo je iznenada preminuo u septembru 2025. godine, u svojoj 5. godini. Ronaldo je sličnu empatiju pokazao i u slučaju male Sofije Markuljević, koja je također bolovala od iste opake bolesti. Doniranjem svog potpisanog dresa za njenu licitaciju skrenuo je pažnju svetske javnosti na ovaj problem. Taj čin je dramatično ubrzao prikupljanje ogromnih sredstava, što je Sofiji omogućilo odlazak na lečenje u Ameriku i dalo joj šansu za njen prvi korak. Ovi primjeri svedoče o tome kako humana reakcija jedne uticajne osobe može da pokrene talas solidarnosti i ujedini milione ljudi u borbi za dečje živote. Ima i još emotivnih primjera kada je porodica 10-mesečnog Erika Ortiza Cruza javno zatražila pomoć za hitnu i preskupu operaciju kortikalne displazije. Ronaldo je bez reči preuzeo ceo račun od preko 80.000 evra. Sa istom diskrecijom pratio je borbu malog Nuhuzeta Gilijana sa kancerom, finansirajući eksperimentalne terapije u privatnim klinikama. Njegov potpis stoji i iza milionskih donacija za obnovu škola i medicinskih sestara u ratom razorenoj Gazi, kao i iza hitne medicinske evakuacije malog Tomasa u Portugalu, čiji su roditelji izgubili svaku nadu u izlečenje. To su one tihe pobede koje se ne upisuju na semafore i one koje su vođene iza spuštenih zavesa, gde fudbalski mit prestaje, a počinje gola i ogoljena borba za dečji dah. Došli smo, dragi gledaoci, do samog kraja ovog dokumentarca. Ovog filma koji je stvaran dugih mjesec dana sa verom da svaki utrošeni sekund ima dublji smisao. Ipak, dok se svetla u montaži gase, ostaje jasan osjećaj da ni 5 sati neprekidnog programa ne bi bilo dovoljno da se pretoči u sliku svaki Ronaldov uspeh, svaki Ronaldov pad i svaka suza koja je kapnula na zeleni tepih tokom ove neverovatne životne odiseje. Ovo delo uopšte nije puki hronološki zapis jedne velike sportske karijere. Ovo je zapravo jedna duboka intima, duboka posveta čoveku koji je meni, ali i milionima duša širom planete, obojio i ulepšao detinjstvo najlepšim bojama strasti i vere.
U trenucima kada je mrak pretio da proguta naše male svetove, njegov skok, urlik i nepokolebljiva pojava na ekranu bili su svetionik koji nam je davao snagu da ustanemo, prkosimo sopstvenim životnim olujama i pobedimo probleme koji su delovali nerešivo. Ovaj hodajući mit sada stoji na pragu poslednje, najveće arene dok setlo pod Severnom Amerikom priprema da prihvati korake čoveka koji je obeležio čitavu jednu epohu čovečanstva. Turnir koji se dešava nosi težinu sudbine jer svet osjeća da se bliže trenutak kada će se zavese spustiti na jednu eru koja se više nikada neće ponoviti u istoriji sporta. Ovo je Ronaldov poslednji ples, poslednji juriš na onaj jedini mitski zlatni peher koji mu nedostaje da bi krug bio savršeno zatvoren i da bi kosmos konačno priznao apsolutnu pobedu njegove volje. Kada sudija označi početak te velike odiseje, srušit će se sve klupske podele, nestaće svi animoziteti i cijela planeta će zadržati dah, svesna da prisustvuje istoriji koja se piše zlatnim slovima. U prelomnim trenucima kada se sudbina bude lomila na zelenom tepihu, srca miliona ljudi širom zemljine kugle kucat će u jednom jedinom ritmu, šaljući molitve za čoveka koji je fudbalu podario čitavu svoju mladost, svoje zdravlje i cijelu svoju dušu. Mi navijamo za crvenu zelenu zastavu, ali pre svega navijamo za kosmičku pravdu koja nalaže da najveći ratnik ove igre dobije svoju zasluženu krunu i ode u besmrtnost sa onim što mu pravom pripada. Neka svaki tvoj korak na ovom prvenstvu bude praćen snagom svih onih koji su ikada verovali u nemoguće. I neka tvoja domovina sa ponosnom juriša iza tvog štita. Podigni glavu prema suncu, ostavi taj posljednji atom snage na tom travnjaku i povedi svoje momke do vrha sveta, tamo gde ti je oduvek i bilo mesto. Neka ti je srećno u ovoj posljednjoj svetoj bici komandante. Cela planeta korača iza tebe, spremna da slavi tvoj večni trijumf. A vama, draga publiku, koji ste sa mnom podelili ove minute i prošli kroz svaki trud i emociju utkanu u ove kadrove, želim da uputim jedno veliko, iskreno hvala iz same dubine duše. Nadam se da je ovaj film uspeo da vam dotakne srca, da vas podsjeti na dane kada smo sa divljenjem gledali u ekran i da vam probudi onu istu iskru koja nas je sve zajedno držala budnima tokom svih ovih godina. Neka vas ova priča o dečaku koji je pobedio sudbinu inspiriše da nikada ne odustanete od svojih snova, bez obzira na to koliko teška bila vaša sopstvena životna ratišta. Čuvajte te uspomene na vreme kada je fudbal bio magičan, jer smo imali privilegiju da živimo u svedočanstvu najvećeg ratnika koji je ikada kročio na travnati teren. Hvala što ste gledali ovaj video, dragi gledalci, i ostali sa mnom do kraja. Veliki pozdrav imate od Šomija.